Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I'm pretty good, thank you. So before we study today, let's pray together. Before we start the lesson today, I will check the attendance list. So when I say your name, please raise your hand and say present, okay? Rifatus Salma Nabila, present. Yulia Rahmatul Jayanti, present. Prema Nuri. So, do you know about the lesson today? Maybe Rania, do you know? No, but it's okay. I will explain about it. So, we will study about if clause with imperative and suggestion sentence. So why we should study about it? Because when we study about it, we can identify if clause sentence patterns with imperative and suggestion. In the next purpose is using sentence structure in the context of tourism. In the last, delivering suggestion and warning politically and effectively. Guys, look at the picture. Lihat gambar itu. Gimana pemikiran kalian ketika pertama kali melihat gambar itu? Pasti ramai ya, di pantai, panas-panas, ramai. Mungkin terlintas di pikiran kalian, Kak. Seharusnya, jika aku ingin pergi ke pantai, seharusnya aku membawa payung agar aku tidak kepanasan. Atau enggak, seharusnya aku akan pergi pada sore hari, biar tidak terjadi keramaian seperti ini. Nah, kalimat-kalimat itu yaitu if clause. Kalimat-kalimat itu termasuk dalam if clause. Dan jika dibahasa Inggriskan seperti ini, if I will go to the beach, I bring the umbrella so I can sunburn or other sentence. So do you understand? So in the next point is what is an if clause? Do you know, guys? No, it's okay, I will explain about it. So if clause is a supposition sentence that shows condition and result. Jadi if clause itu adalah sebuah kalimat yang memperlihatkan atau menunjukkan suatu kondisi dan suatu hasil. Maksudnya gimana, Miss? Jadi, semisal kita berada di suatu sisi, di suatu kondisi yang mana kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita bisa menggunakan kalimat if ini, kata if ini. Untuk strukturnya yaitu if plus simple present and imperative are suggestion. Fun fact, the fact itu if selalu diikuti oleh simple present, not other tenses, only simple present. So when you make a sentence with if clause, you should put the simple present after if sentence. Nah, dalam konteks if clause ini terdapat banyak sekali kalimat, banyak sekali jenis if clause yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada hari ini kita hanya membahas dua jenis if clause. And the first is if clause with imperative sentence. Number two is if clause with suggestion sentence. So, what is different between is or what it is? I don't know. So don't worry guys, I will explain it. Number one is imperative sentence or if clause with imperative sentence. What is it? Do you know? So if clause with imperative sentence is used to express a condition or requirement followed by a command and invitation list. Jadi dalam
kalimat imperatif ini yaitu kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan, menyampaikan sebuah kondisi yang diikuti oleh kalimat perintah atau kalimat seruan. Sebagai contohnya, structure dulu. Rumusnya yaitu if diikuti dengan simple present, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan bahwa if clause selalu diikuti oleh simple present, tidak dengan tenses yang lain, tidak dengan jenis kalimat yang lain. Jadi if plus simple present plus imperative. Imperative di sini sebagai common form or basic verb without subject. Further example is if you go the beach, wear sunscreen. Ketika kamu pergi ke pantai, gunakan sunscreen, gunakan tabir surya. And the next is if it rains, bring an umbrella. If you heard the announcement, follow the instruction immediately. So, do you understand? Thank you. I will continue the explanation. In the next point is if clause with suggestion sentences. What is it? If clause with suggestion sentences is used to provide advice or suggestion based on a condition or situation. Jadi, if clause with suggestion sentence yaitu biasanya digunakan untuk memberikan saran atau memberikan solusi ketika dalam kondisi atau situasi yang memungkinkan untuk memberikan saran. Untuk structure atau rumusnya yaitu if diikuti simple present sesuai ketentuan tadi, terus diikuti oleh subject plus should, can or might plus verb base. Seperti apa, Miss? Contoh kalimatnya seperti ini. Number 1, if you plan to visit the beach, you should bring sunscreen. Ketika kamu mempunyai rencana untuk pergi ke pantai, kamu harus membawa sunscreen. If you feel tired, you should take a rest. And the last, if you are not sure about the way, you can ask a local. So, what is different between suggestion and imperative? Kalau imperative itu lebih kepada kalimat perintah, seperti ketika kamu pergi ke Bali atau pergi ke pantai, kamu harus membawa sunscreen agar kulitmu tidak terbakar. Sedangkan kalau pada suggestion itu lebih memberikan saran, tidak memaksa ataupun harus diikuti seperti itu. Karena apa? Karena dalam suggestion ini memang dari awal tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur memerintah yang sangat kuat, sehingga di dalam suggestion ini lebih identik pada memberikan saran atau solusi ketika dalam situasi yang memang perlu solusi. So, do you understand about my explanation, guys? If you understand, you can finish the exercise, right? So I will explain about exercise. So you can role play between 2 or 3 person about a true situation. For the example, one as guide, one as a tourist, using at least 2 if clause. Jadi untuk tugasnya yaitu kalian berpasangan atau berkelompok 2-3 orang dengan ketentuan yaitu satu sebagai guide atau sebagai pemandu wisata dan yang satu sebagai turis atau pelancong. Nah, di dalam dialog ini ada ketentuan yaitu menggunakan minimal 2 kata atau 2 contoh dari if clauses yang Miss sebutkan tadi. So, do you understand? Untuk homeworknya ini dikerjakan individu, yaitu membuat 5 kalimat menggunakan kalimat if clause structure followed by imperative.
imperative are followed by suggestion based on the situation. The following tourist attraction. Jadi tugasnya disuruh membuat 5 kalimat yang mengandung if clause by imperative dengan ketentuan atau situasi seperti di bawah itu. Ada 5 situasi yang berbeda. Nah, kalian membuat kalimat if clause sesuai dengan yang Miss ajarkan tadi, sesuai dengan rumus yang sudah tersedia, dan kalian bakal membuat kalimat sendiri tanpa mencontek dari internet maupun AI ya. So do you understand? Any question? So we can come to the end of the lesson today. I will explain again what is we learn today. Do you know? Jadi kita hari ini belajar tentang if clause diikuti dengan imperative or suggestion sentence. Untuk if clause with imperative sentence itu lebih menunjukkan kepada situasi yang memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti yang sudah Miss contohkan tadi. Kalau yang imperative with suggestion sentences itu lebih kepada memberikan saran atau memberikan solusi pada saat situasi yang memang diperlukan. So I think enough from me. Thank you very much. Don't forget your homework so we can finish in the next meeting. We can discuss about it. I think enough from us. Sorry if I have a mistake. Don't forget to fulfill your exercise and your homework. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.